بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. ہمارے ساتھ فراز لکھانی صاحب موجود ہیں. فراز صاحب آپ کی اپنی یونیورسٹی بھی ہے جی جی کیونکہ وہاں پہ بہت سے بچوں اور یہ یوتھ بڑی نگلیکٹڈ رہی ہے کراچی میں اور سندھ کے باقی اضلاع میں بھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی ذمہ داریوں کہ یوتھ کے اوپر کام کرتے, بزنس کمیونٹی کے اوپر کام کرتے. کو پلان اس طرح کہ اس کو کیا جائے کیونکہ یوتھ اتنی بے روزگار اور اتنی پڑھی لکھی اس شہر میں ہے, باقی شہروں میں بھی ایون سندھ کے, تو سوچا نہیں جاتا اس پہ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہمارے جو آنریبل چیئرمین صاحب بہار بھٹو زرداری صاحب, ان کا تو ویژن ہی یہی ہے کہ یوتھ کو صحیح ٹریک پہ لے کے آنا, یوتھ کے لیے کام کرنا, یوتھ کے لیے ہم آئی ٹی کے کورسز دیں, یوتھ کی اپرچونیٹیز دیں, یوتھ کو آگے لے کے آئیں ہر سطح. ہم اپنی یونیورسٹی میں بھی لے کے آ رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ بھی اپنا پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے کہ یوتھ کے لیے کریں گے کام. لیکن آن دا ادر سائڈ ہم سب جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کس طریقے کا ایک پارٹی نے, پی ٹی آئی نے خاص طور پہ, کیا رانگ ڈیٹا فیڈ کیا یوتھ کو, یوتھ کو کس کام پہ لگایا. میں سمجھتا ہوں وہی آپ بات کرتے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ پی ٹی آئی کی حکومت, پی ٹی آئی کی حکومت نے 4 سال میں کیا کام کیا. یہ یوتھ کو مس انفارمیشن دے کے, وہ بھی گورنمنٹ کے پیسوں سے, گورنمنٹ کے پیسے دے کے ان کے اسٹیبلش کرائے چیزیں, اور ان پہ غلط انفارمیشن دے کے یوتھ کو سوشل میڈیا پہ, جس میں وہ گالم گلوچ اور دوسری مس انفارمیشن دے کے لگایا, مطلب مس ٹریک کیا تھا نا. ان کو راستہ دیتے کہ اپنی زندگیاں بہتر کر سکتے, اپنے آپ کو اپنے مواقع دیتے تاکہ اپنی روزگار بڑھا سکتے, اپنی فیملی کو بہتر کرتے. rather than that ان کو بیچاروں یہ تو پولیٹیکل اویئرنیس ہے نا جی. ویسے یہ تو پولیٹیکل اویئرنیس ہے. وہ پاکستان میں سیاست پہ جو بچے حصہ ہی نہیں لیتے تھے 2018 کے 2013 کے الیکشن میں, اب دیکھیں کہاں ٹرن آؤٹ لے گئے. پنجاب کے ضمنی الیکشن ہوئے, ٹرن آؤٹ 50+ چلا گیا. تو یوتھ باہر نکل رہی نا, پولیٹیکل اویئرنیس بھی تو دی ہے نا پی ٹی آئی نے. انفارمیشن دینا یا اویئرنیس دینا ہے سم تھنگ سیپریٹ, لیکن گالم گلوچ کرنا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے وہ کیا ہے, وہ سب کے سامنے ویزیبل نہیں ہے. یہ تو ذاتی سی تربیت کا معاملہ ہے نا. ذاتی تربیت کہاں, آپ دیکھیں نا وہ آپ کے پاس تصویریں آئی, وہ زمان پاک کے باہر جو ڈانس کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے. I mean look at them. I mean یہ کیا کرا رہے ہیں, یہ کون سا یوتھ, یہ کون سا نیا پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو یوتھ کو خراب کر رہے ہیں, یہ یوتھ کو تو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اپنی ڈھال کے لیے استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے دیکھیں نا آپ, لوگوں کو کرائے پہ بلا کے لوگوں کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جا کے دستخط کر کے سائن کر کے دے دیے. Is that the way to go around? کیا یہ سب کو اجازت ہے؟ کیا یہ سب مطلب کوئی کاروباری طبقہ بھی ایسا کرے 1000-2000 لوگوں کا جمکٹا لے کے جائے اور باہر جو ہے نا جج صاحب کے باہر جو ہے نا گیٹ پہ سائن کرا دے, حاضری ہو گئی. کیا یہ حاضری کا سب کے لیے حق ہے, یا عمران خان از اسپیشل؟ آئی مین یہ غلط ہے, یہ سب کام غلط ہو رہا ہے, یہ یوتھ کے لیے بھی غلط. اب میں سمجھتا ہوں یوتھ کو نا ان کو اپنی زندگیاں بہتر کرنے کے مواقع دینے چاہیے تھے, جس میں ووکیشنل سینٹرز آتے ہیں, جس میں خالی آئی ٹی کے کورسز نہیں ہیں. آپ پتہ ہے ووکیشنل سینٹرز میں بہت بڑی ہر طرح کی, اسی طرف جو ہے نا ہمارے چیئرمین صاحب فوکسڈ ہے, اور اسی طرف ہمارے چیئرمین. لیکن بہت لیٹ کر دیا آپ نے بھی. 15 سال گورنمنٹ رہ کے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے تو یوتھ پر اس پر کام کیا ہوتا, تو یہاں بھی صورتحال نہیں. دوست تو ہم دے سکتے ہیں, پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں, اور ہم کام پہلے بھی کرنا چاہتے تھے, آج بھی کرنا چاہتے تھے. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت تھی, پی ٹی آئی شوڈ ہیو ڈن اٹ ایٹ فیڈرل لیول. ان کو لے کے آنے چاہیے. سندھ میں تو 15 سال سے پیپلز پارٹی ہے, ہمارا تو ووکیشنل سینٹر چل رہا ہے, اور ہم کر رہے ہیں, اور پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں اس طریقے کے, جس میں دیکھیں اب دیکھیں سعودیہ کا اکنامک زون بن رہا ہے. I mean they need specialized youth. I mean وہاں پہ, اور الٹیمیٹلی اس کا لاکھوں کی تعداد وہاں چاہیے. الٹیمیٹ بینیفٹ کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ انکریز ان ریمیٹنس, انکریز ان اکانومی. That's the way to go about. یہی تو چیز سکھانی چاہیے, rather than مس انفارمیشن دیں, غلط باتیں بولیں, غلط چیزیں سکھائیں, اسٹیٹ کے اگینسٹ باتیں کریں, اداروں کے اگینسٹ باتیں کریں. یہ کہاں کا 3.5-4 سال میں کتنا خراب کر لیا ہوگا پی ٹی آئی نے, اب جس کی حکومت اتنی سی ہے. باقی تو حکومتوں آپ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی, نون لیگ کی 4 سال کم سے کم بھی 12 سے 15 سال عمران خان کی حکومت پاکستان کو پیچھے لے کے گئی. آن دا ریکارڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, باوضو بیٹھا ہوں. ایک سال تو پھر آپ کی اتحادی حکومت ہے, پاکستان تو لگ رہا ہے 50 سال پیچھے چلا گیا. میں تو بزنس, آپ بزنس کو زیادہ سمجھتے ہیں مجھ سے, آپ اس وقت ایک عام آدمی کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. 1 سال سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس 1 سال میں کیا کیا فتنہ فساد, انسٹیبلٹی, پاکستان کے فیور میں کیا انسٹیبلٹی. آپ مجھے بتائیں نا, ابھی بھی کیا بات کر رہے ہیں الیکشن. بھائی تو
टर्म तो कंप्लीट होना है, इलेक्शन ले लो, कौन मना कर रहा है इलेक्शन के लिए? गैर आईनी मुतालबा तो नहीं है टू ना। क्रिएट इंस्टेबिलिटी क्यों लेके आनी है? आप समझते हैं इलेक्शन करा लेंगे, जो आज अप्रैल में इलेक्शन नहीं करवा रहे वो अक्टूबर में इलेक्शन में ऐसे कौन सी चीज होगा व्हेन द टर्म इज कंप्लीट। भाई जब टर्म असेंबली का कंप्लीट होगा तो इलेक्शन होंगे, क्यों नहीं होंगे? पहले भी हुए, अभी भी होंगे। ये तो नहीं है ना ये पहले से फोर्स ही करके आप बैठ जाओ और जो है ना गलत इन्फॉर्मेशन फैला दो, गलत इन्फॉर्मेशन दे दो लोगों को। ये तो ना करवाना। पिछले 5 साल में तकरीबन 2 करोड़ के करीब नया वोटर ऐड हो गया है। अभी इलेक्शन कमीशन की हालिया फहरिस्तों के मुताबिक इस 2.25 करोड़ वोटर को इंटैक्ट करना पीपल्स पार्टी किस तरह से कर पाएगी कि वो उधर नहीं वो इधर की जमात में आ जाए? क्या ऐसा, ये बहुत बड़ा एक काम है जो शायद इलेक्शन आने वाले। देखिए पीपल्स पार्टी ने ना प्रूव कर दिया है ऑलरेडी लोकल बॉडीज में। आप देखिए पीपल्स पार्टी हैज लेड, आई मीन पीपल्स पे बात कर रहे हैं हम, वोटर्स पे बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को वोट आप, लेकिन टर्नआउट नहीं था, वो टर्नआउट इतना सा है कराची में। देखिए इंतहाई, मैं कराची की बात कर, बाकी टर्नआउट बेहतर है। आप जो ये कह रहे हैं ना कि इसमें लोग बढ़ गए हैं, तो हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमें ये नजर आता है कि हम यूथ के लिए काम कर रहे हैं और हम काम करते रहेंगे और उसमें हमें सक्सेस मिलेगा। हमें पहले भी मिला है सक्सेस और आगे भी सक्सेस मिलेगा। आप इससे इमेजिन करें ना कि कराची में हम जैसे लोग कराची आइट आज क्या आवाज उठा रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, विजन ऑफ आवर चेयरमैन, यही दुरुस्त है, यही सही है, क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। इन्होंने डिलीवर किया है पास में भी और आगे भी लेके आ रहे हैं। लेकिन परसेप्शन क्यों नहीं है चेंज हो रहा? आप जो बात कर रहे हैं, हम जैसे लोग अब आ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, आई एम न्यू एडिशन, मुझे तो अभी आया हूँ ना मैं तो, और मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो कराची आइट को, बॉर्न एंड रेज्ड इन कराची, जिनका काम ही मुंसलिक की कराची से है, उन्होंने काम ही सारी जिंदगी कराची में किया, बिजनेस किया, कारोबार किया, जॉब एम्प्लॉयमेंट दी, सब गिवन टू कराची ना, और कराची से ही। तो मैं समझता हूँ हम अगर फैसिलिटेशन करेंगे और फैसिलिटेशन करने जाएंगे आवाम, तो उसमें लोगों के मसले मसाइल हल होंगे और उसमें मैं समझता हूँ और ज़्यादा बेहतरी, वैसे तो है लेकिन और बेहतरी आएगी। और जो है पीपल्स पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है उस विजन को हम और आगे लोगों में फैला सकेंगे और यूथ को नए मौके दे सकेंगे। मेरा मेन फोकस ही यही है, यूथ को नए मौके देना, क्योंकि मुझे जो कहा गया फैसिलिटेशन के हवाले से वो चेयरमैन साहब की तरफ से, वो यही है कि यूथ के लिए। आप कॉमर्स पे, यूथ पे भी बहुत बात करते हैं, कॉमर्स के आप स्पेशल असिस्टेंट हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत होती है एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, तो इसके कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं या को करने का प्लान है कि कम से कम यहाँ जो बहुत पढ़ी लिखी यूथ है उसको एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे खपाया जाए कि आपके पास मौके पे नजर आए? जी, हम जो ना स्टार्टअप्स पे भी काम करना चाहते हैं। अब आपने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बात बोली, वो स्टार्टअप, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि लोगों को जॉब्स की जगह एक मौका दिया जाए कि अपनी कारोबार स्टार्ट कर सकें, जो भी उनके आइडियाज हैं। और हमने अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसा डिपार्टमेंट रखा हुआ है, इसको बड़े पैमाने पे और ज्यादा करने की जरूरत है। ये हर अब यूनिवर्सिटी कर रही है, ज़ैपिस भी कर रही है, दूसरी यूनिवर्सिटीज भी कर रही है, हर यूनिवर्सिटी कर रही है, मैं अपनी नहीं बात करता, लेकिन इसको और बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट सतह पर, गवर्नमेंट की इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट, इन पार्टनरशिप, इन कोऑर्डिनेशन पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ गवर्नमेंट का एक एग्जैक्टली। लेकिन अब देखिए हमारे पास अब जो हमारे इदारे हैं ना, उन सब इदारों में मैं पिछले थोड़े दिनों पहले ज़ैपिस मेरा विजिट था जॉब फेयर, मैंने उधर देखा मैंने देखा कराची की सारी कंपनी MNCs सब ने अपना स्टॉल लगाया हुआ यूथ के लिए। They didn't finish their degree program, but the jobs were available at their doorstep. उनके सामने अवेलेबिलिटी थी और वो फॉर्म फिल कर रहे थे, तो डोर स्टेप पे तो उनकी अपॉर्चुनिटी आके खड़ी हो गई। Those are for the jobs. बट मैं कहता हूँ कि इसके साथ साथ में हमें वो स्टार्टअप्स वाली भी एक एरिया है जिस पे काम करना चाहिए, और वो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट सतह पे बहुत जल्द स्टार्ट होगा, जिसमें हम मौके देंगे एंटरप्रेन्योर्स को लोन्स के हवाले से। लोन्स की जगह वो इक्विटी शेयर में हम ले जाएंगे उसको, इक्विटी शेयर ऑफ द कंसर्न जो ना बिजनेसमैन की जो ना उसको उसमें से शेयर मिल जाए इक्विटी में, और वो उसमें काम करे जो दुनिया भर में होता है, जो दुनिया भर की इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है उसके मुताबिक काम करें, डिपेंडिंग ऑन द आइडियाज। अब लेकिन मैं जो दूसरी बात करता हूँ कि IT
यार ये आईटी में हमें बहुत काम करने की जरूरत है. हम look at the neighboring country. I mean they are doing wonders. I mean पाकिस्तान को भी बहुत काम करने. लेकिन आपके यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आईटी की वजारत पर चीज़ें बड़ी कमज़ोर और पीछे रही हैं. अगर हम पंजाब पे बात करते हैं, परवेज़ इलाही के दौर में वहाँ पर आईटी पे काम शुरू हुआ, शहबाज शरीफ के दौर पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा, पिछली हुकूमत में भी बहरहाल वो चीज़ें चलती रहीं किसी न किसी सूरत में. एज़ कम्पेयर टू पंजाब, सिंध बहरहाल आईटी में पीछे रहा है. ये इस चीज़ को तो आप तस्लीम करें कि ये है आपको आने वाला वक्त देखेगा सिंध विल लीड इन आईटी. और मैं समझता हूँ आप जिस तरीके से चेयरमैन साहब का जो विजन है और चेयरमैन साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस आइडियाज़ को लेके आगे चल रहे हैं, क्रिएटिविटी को लेके चल रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मेन फोकस ही आईटी को रिलेटेड है और यूथ से रिलेटेड आईटी को लेके है. उसमें हम चाहते हैं कि उनको हम नए मौके दें ताकि वो अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर कर सकें और जो है ना उसमें अपनी ट्रेनिंग हासिल कर सकें. लेकिन मैं फिर वही कहा कि इट इज़ नॉट ओनली आईटी, इट इज़ ऑल अदर फील्ड्स ऑल्सो. वोकेशनल सेंटर्स में सारी फील्ड आ जाती हैं. लेकिन आईटी में ये है कि आप घर बैठे हुए 3 महीने के कोर्स में यू कैन इजीली टर्न अराउंड योर बेसिस और उसमें आप अपनी फैमिली की. बिल्कुल ये, और आपके चेयरमैन वैसे भी यंग आदमी हैं और यंग लोगों के पास आइडियाज़ भी ज़्यादा हैं. देखते हैं कि वो कैसे. बहुत शुक्रिया फराज आबिद लखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी. और मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए. आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं. आपकी राय क्या है कि सिंध में किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं? क्या वाकई सिंध में जो अर्बन सिंध की खास तौर पर अगर हम बात करें कराची, हैदराबाद, तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाकई वोट बन रहा है? जो फराज आबिद लखानी साहब बात कर रहे थे, चीज़ें टर्न हो रही हैं. और जो गवर्नमेंट को क्या मज़ीद नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर स्टेप्स लेने चाहिए, वो भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.